Morning idol. Mga idol, ayan no. Breakfast tayo. Ito pala yung breakfast ko. Ayan mga idol. Ano ito? Spring roll. Ribs. Itlog. Chicken. Adobo. Mga idol, breakfast. Bali 10:30 AM na dito sa Toronto. Sarap na breakfast to mga idol. Meron pang coffee mga idol. Ayan, kape. Ayan o. Banana ketchup. Masarap na breakfast to. Tignan natin. Champion. Itlog mga idol, itlog. Adobo. Halo mga idol. Ribs, adobong ribs mga idol. Sarap idol. Panalong panalo pag umaga. Tapos itulak mo sa kape. Ayun. Kape idol. The best idol, the best ang breakfast. Adobo. Yung aking dessert. Watermelon. Watermelon. Tamis idol. Okay. Good breakfast.